Gotovo u svakoj bašti kod nas se uzgaja paradajz, a često i paprika. Ako želite proizvesti sopstveni rasad paradajza i paprike, ovih nekoliko savjeta će vam biti od koristi. Mnogi su pitali kada je pravo vreme za setvu paradajza za rasad. Da bi odnegovali rasad paradajza, potrebno je posejati seme oko 60 dana pre sadnje na otvorenom. Kod nas je pravo vreme za setvu semena paradajza, druga polovina februara. Setva se obavlja u kontejnere u zatvorenom prostoru. Pre setve paradajza i paprike treba uraditi dve važne stvari. Kao prvo, treba proveriti klijavost semena da ne bi bilo neprijatnih iznenađenja. Mnogi su se žalili da im biljke ne niču ili slabo niču i pitaju se gde su to pogrešili. Treba se pobrinuti da se setva obavi semenom koje može da proklija i da nam podari nove biljke. Seme paradajza ima svoj rok trajanja, a to je 5 godina. Seme paprike traje 3 do 4 godine. Dakle, treba proveriti klijavost. Kao drugo, treba uraditi i dezinfekciju semena. Pogledajte sad u nastavku kako se to jednostavno radi. Od semena paradajza i paprike koje imate, izdvojite po 10 semenki kao uzorak. Utvrđivanje klijavosti semena radimo tako što semenke potopimo u slani rastvor. Slani rastvor se pravi tako što na 1 litar vode dodate 50 grama soli i promešate da se rastopi. Semenke se spuste u rastvor i lagano se sve promeša. Ostavi se tako 10 do 15 minuta. Klijavo seme će biti na dnu, dok će mrtvo seme isplivati na površinu. Na osnovu ovog uzorka znaćemo kolika je klijavost semena kojim raspolažemo. Kao što vidite, ja sam testirao seme paradajza u jednoj teglici, a seme paprike u drugoj. Od 10 semenki paradajza samo su 2 na površini. To znači da je klijavost 80%, što je zadovoljavajuće i ovo seme ću koristiti za setvu. Sa druge strane, kod paprike su samo 2 semena na dnu, a ostala su na površini. Ovdje ispada da je klijavost samo 20%, što je jako loš rezultat. Zato ovo seme paprike neću ni koristiti za setvu. Da bi bili potpuno sigurni da li će seme proklijati, najbolje je da se poseje u poklopce od tegli, koji nam u ovom slučaju služe kao klijalište. U poklopac smo stavili tufer za skidanje šminke koji je navlažen vodom. Zatim sam na njega rasporedio semenke. Odozgo sam prekrio providnom folijom koja će zadržavati vlagu. Za nekoliko dana seme je proklijalo. Jasno se vidi koje je seme proklijalo, a koje nije. Ovako proklijalo seme prenosim pincetom u kontejner sa zemljom.
Seme povrća može se osnažiti čajem od kamilice. Taj čaj će podstaći klijanje i otpornost semena. On dezinfikuje seme jer sprečava razvoj gljivica i bakterija u semenu. Očekujemo i brže nicanje samih biljaka. Postupak natapanja semena u čaju od kamilice primijenit ćemo za seme paprike i paradajza. Napravite čaj od kamilice i ostavite da se prohladi. Seme koje nameravate posejati rasporedite u čašice. Obeležite na čašama da znate koje je seme u pitanju. Prelijte ga ohlađenim čajem od kamilice. Seme paradajza se namače nekoliko sati, a seme paprike i do 48 sati. Seme u čaju držite na sobnoj temperaturi. I opet, seme koje je ostalo na površini je mrtvo ili oštećeno i treba ga skloniti. Procedite seme koristeći cediljku i ono je sada spremno za sejanje. Posle nekoliko sati od ovog tretmana već je moguće posejati seme, ali najbolje je sačekati 2 do 3 dana pa onda obaviti setvu. Seme ostavljam posle ceđenja u vlažnim papirnatim maramicama i ono će za par dana već početi da klija. Nakon toga ga treba posejati u zemlju. Najlakši način da podržite naš rad je da lajkujete video. Kliknete na dugme prati, zatim na zvonce i na kraju potvrdite zvonce. Ovo za nas znači mnogo. Hvala vam na podršci.